Hili vitu tuko nafanya hapa ni vitu vya kutengeneza hii nchi. Pasipo watu kuwa pamoja hivi, hatutaweza kutengeneza. Tunaweza pigwa kule tena mdesordre na zile frozi na sambaratika. Na kama kitu tulianza na desordre, tukifanya muordre sasa, ili tukikaze zaidi pour ile frozi sambaratika na tuendelee pia hata mbele. Ile ndio malengo yetu makubwa. Na ndio maana sisi tulisapoti sana ile serikali ambayo ilisema tuwe sisi wote pamoja. Na kadiri vile wengine wanasema hapa, ni vizuri na wengine wote wenye wako hapa, ni vizuri tuangalie namna gani tusaidiane ili kutia watu wote wakuwe pamoja. Nadhani tunashukuru pia maire de la ville kufika, ijapokuwa alifika nyuma kidogo, lakini kufika kwake ni kuzuri zaidi, sababu pia na yeye anaweza kuwa na mchango wa kutusaidia kwa kuleta umoja uzidi kuwa na nguvu. Tazungumuza kidogo kuhusu uzalendo ambao bwana hapa alisema kwamba uzalendo, tunaita uzalendo ni Kiswahili, mulugha nyingine za kigeni tunasema patriotisme. Kuitwa mzalendo sio jina. Mzalendo sio jina ya kuitwa kila mtu anajitapa niko mzalendo, niko mzalendo. Hapana. Uzalendo ni kazi ambayo wewe umeifanya. Ni kwa matendo yako ndio itatuma wewe uitwe uko mzalendo. Sababu tunajua kwamba mzalendo ni mtu, kitu ya kwanza tutawaambia hapa, unapaswa kupenda nchi yako. Nchi yako ni nini? Ni majani, tupende majani yetu, tupende milima yetu, tupende majiwe yetu, tupende mali yetu, tupende maji yetu, tupende kila kitu, samaki, nyama zetu, kila kitu. Na tupende watu wenye kuwa katika hii nchi. Kazi tunayo sisi ya uzalendo ni kazi ya kupiganisha uvamizi. Mtu asikuje kutuchukua hata santimeta moja hivi ya udongo wetu. Sisi ile ndio yenye tulinapa kabisa. Mzalendo ni mtu mwenye kusaidia ndugu. Raia wa nchi yako ni ndugu yako. Ni wewe. Umefanya kazi kwa ajili yake ule mtu. Ni lazima uhakikishe kwamba ana usalama. Usalama wake. Kama wewe uko mzalendo na auonyeshe usalama wa ule mtu, ule raia ambao wewe unajigambia kusema unamulinda, unasema uongo. Hauko yule mzalendo. Labda unaweza kuwa mtu ulitoka gerezani, kadiri vile mheshimiwa alisema pale, unakuja kujifofile wazalendo, sababu tu mzalendo ulikuwa mwizi wako wa mangombe usiku, ulikuwa naibaiba usiku wote, lakini sasa unaanza kuona kwamba ni lazima sasa niibie kupitia jina ya mzalendo. Wewe wako mzalendo. Kwa ndugu wapenzi, kitu tutawaambia ni kusema kwamba huyu adui ambaye tumepambana naye amejiandaa muda wa siku nyingi. Sisi tulikuwa distrait tu, amejiandaa kabisa muda wa siku nyingi. Na iko na mission. Iko na mission. Sisi tukikamata hii kitu, sawa vile aventure moja hivi, tunaweza riske kuperdre hii nchi. Wazee tunaweza poteza hii nchi. Na tukipoteza hii nchi, hatutapata nchi nyingine. Kutibifanya sawa vile aventure, basi mjue kama mambo itaribika zaidi. Kwanza kupoteza mji wa Uvira itakuwa ni laana kwetu. Itakuwa ni laana kwetu sababu gani? Ukihesabia kuanza Makobola hapa. Kupita hapa plane yote kufika kule kufro. Na hii milima mifupi, milima mirefu iko hapa. Hapa kuko silaha nyingi sana. Tuliziorozesha sisi. Tukikwambia hesabu tuliorozesha silaha hapa. Kila mtu mwenye gundi alitoa silaha zake zenye, kama alificha zingine sawa, lakini zile ambazo tuliorozesha tu ni silaha ambazo zinaweza kufanya vita hapa, na huyu adui asisimame. Hata akuwe na nini. Sisi tuna hesabu ya watu wengi na silaha nyingi kushinda hata huyu adui hapa. Lakini kulingana na kukosa organization, na ndio maana huyu adui angali anasikilika hapa. Wandugu, tunapambana na Rwanda leo. Sisi wengine tunasema tunapambana na Rwanda leo. Lakini nyuma ya Rwanda kuna mataifa yenye nguvu. Nyuma ya Rwanda kuna mataifa yenye nguvu. Kama mlifuata hata diskuru ya huyo Joseph Kabila, kuna watu Ulaya walifurahia sana.
zile taifa zenye nguvu wengi walifurahia ile, walisupport ile discours. Alifanya miaka 18 hapa. Kitu gani alitufanyia? Kitu gani cha mzuri alitufanyia? Kama haiko kuundaunda marebellion ya kitusi kule ya kuja kupambanisha sisi hapa. Jambo kubwa alifanya. Haiko vile. Kama tunaingia hapa, hii yote ma CNDP, ma M23, maître wayo ni nani? Haiko Joseph Kabila. Simama imara kusema wapambanishe ile. Wamkina Mamadou Ndala, wamkina nani Bauma, wako wapi? Akuwamaliza. Aliwao wote. Sababu ni kope yake alifanya yeye. Mission iko hapa, wandugu, tuambiane wazi. Watu wengi wanawaza kwamba ule Mnyarwanda anakuja kule, sababu anakuja mission yake ni kuondoa Tshisekedi kule. Hapana. Kuko plan ilijengwa zamani. Mashariki ya inchi wanapenda waifanye kuwa inchi ingine, ambayo hiyo inchi itakuwa inasimamiwa na Mutusi. Tuko pamoja? Na hiyo inchi, sababu gani wazungu wanapenda hiyo? Wazungu wanapenda hiyo sababu hiyo eneo ya mashariki iko ndani province 5. Inalengwa ni province 5. Province ya Tanganyika, province ya Sud Kivu, province ya Manyema, province ya Nord Kivu na Ituri. Hizi province 5 ndio wanalenga kuunda nchi nyingine ambayo utawala utakuwa ni utawala unasimamiwa na Watusi. Ndio mission ya yote vitu wanasikia M23, CNDP, nini, nanga na vingine. Na kwa kutafuta kabisa kutukandamiza sisi na kutuweza sisi. Sababu wao pia wako na experience. Walikuja na AFDL. Walikwenda kuona, wakati walikuja na AFDL, walikuja kuwageuka huku. Wakarudi wakajenga RCD. Na wakati walijenga RCD, walipima kufanya mambo yao yote, lakini ilikuja kushindikana huku. Wana experience mingi ya kutia ndani Wakongomani. Wakongomani mara nyingi wako nakuja kuwageuka huku. Najua maana mliona wakati wa RCD walipima kugeuza, wanatafuta kwenda Sam City tu na kuondoa Wakongomani wote kwa haraka sana. Alikuwa ni Adolfo Nusumba ndio alikuwa president. Wakati watu wanatafuta kwenda Sam City, wakafanya remaniema, wakati Azarias Ruvero. Tujue kwamba wako naendelea kujifunza mengi sababu ya kututawala sisi. System ya leo walileta system ya leo walileta system ya mpya ambao wale wa imperialiste wale walitumikisha wakati waliingia mkontina ya Amerika. Miaka zamani kule. Ukiangalia Amerika leo, Etats-Unis d'Amerique leo ni nchi ambayo wenye wanagandamiza ile nchi na wanatawala ile nchi ni wa imperialiste kutoka Ulaya, sio wa mwenye nchi. Na kwa kuweza kugandamiza ile nchi, walifanya nini? Walitumikisha kitu kuua. Tuko pamoja? Ndio. Kuua. Sababu ya kuua ni nini? Watu wote wenye kuelimika, watu wote ambao wana majina, wenye kuwa na bwami bwa asili, kusema hapa njoo kwangu. Ule mwenye kusema hapa njoo kwangu, njoo cible. Il faut kuua. Vijana, wale wenye kuinuka, kuua. Hili inakuwaka system ya kufanya nini? Ya kuokopesha. Ndio vile walifanya Etats-Unis. Wale wapo rouge wote wakawateketeza na wakagandamiza ile eneo, wakakuwa wametre ndani ya ile eneo. Utakuta kule wa Francais, Waingereza, Waalema, mataifa na Waisraeli wakakwenda kutawala ile eneo.
wakafanya ile system. Na ile system ndio walisema kwamba ikiwa mnapenda hii sehemu tuundele inchi na tuiongoze, mwingine na system ya kuua wa leader. Yeyote yule ambaye anapenda kusimama kichwa. Unaona sema huyu bifransa vya mingi vya kukonteste hii vyenye tuko navyo. Kuua. Wakaua watu sana Goma. Mulisikia communauté internationale ilisema nini? Walilalamika? Walifika Bukavu. Wakaua watu sana. Mafasi commune iko pale. Ya mingi sana. Ili wagandamize kabisa. Sababu watu wasisimama. Ijapokuwa watoto wa Bukavu wengi wako napiganisha kusimama, lakini wako najikaza sana. Mwenye anakamatiwa wanaua. Mwenye anakamatiwa usiku wanaua. Waisha watu wengi sana. Plus de hapa Bukavu, plus de 10,000 ishakufa hapa. Depuis wengi. Zaidi ya 10,000 ishakufa. Vijana wengi utasikia waliwakamata walipeleka ku formation. Hawako. Wengi tu. Ile yote ni systeme za kugandamiza. Inchi natamaniwa ni hii. Sababu banaita ni skandali geologique. Hii eneo na batajia hapa. Skandali, yani mali nyingi ziko katika hii eneo. Ambazo hao wako naangalia wanasema kwamba ikiwa ndani ya Kongo kutainuka mtu ambaye ana busara, ambaye ana akili ya kusema kwamba yeye ndio anaongoza ile inchi, mwenye kuwa na akili, mwenye anapenda inchi, yani mzalendo, mwenye iko na bonne gestion. Sisi wa imperialiste hatutakuwa na chochote kule, tuko waperda. Ni lazima ile inchi tukutaniwe, tunafanya nini? Tunaipasula vipande kwa faiblir. Mnasikia vile? Kupunguza nguvu za inchi yetu. Hii inchi yetu si le plan international. Watu wote wanajua kwamba dans l'avenir inchi yetu itakuwa puissance. Inchi yetu itakuwa puissance. Yani ina reunir critères zote za kuitwa puissance hii inchi ya Kongo. Na ndio maana inapigwa vita sana. Rais Tshisekedi alikamata madaraka. Na kama alikamata madaraka, tukiangalia vizuri, wakati alianza kutumika mbele, alianza kutumika pamoja na regime yenye ilitoka. Atuye makonvention ilikuwa, lakini akaangalia mbali, akaona kwamba hakuna, akafanya divorce. Ile muungano wao walikuwa naita nini? FCC cash. Ndio ilikuwa ikiongoza. Lakini baadaye akaangalia akaona kwenye tuko naenda ni kubaya. Akafanya divorce. Na wakati alifanya divorce, leo sasa unaona jinsi wanamwandamana. Joseph Kabila aliwaza kwamba rais ataingia, atakuwa rais ambaye atafata ile mlengo wake tu. Peut-être yeye atakuwa na mudikte. Ndio ilikuwa mawazo yake. Kama mnasikia diskuru yake, inasema kama anasema anaprononcer neno moja mbaya sana. Quand je prenais congé de pouvoir, congé, le terme congé, c'est-à-dire alitoka kwa niaba kusema tena atafanya nini? Atarudi. Baki anaenda pumzika, lakini ile madaraka ile ni yake. Unaona? Aendelee na ile plan yake ya kutafuta nini inchi yetu, organiser ma rébellion pour que à chaque rébellion yenye kwa nafanya kama ni tuteta agression rebelle, kila wakati anafanya ma mouvement yake ma CNDP ma RCD manini, c'est une façon ya kudeverser ba officier rwandais bana bajaza ndani ya armée. Fala problème yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Armée hawezi kufika hata huko chef de l'État. Kufika tu na kufukuza watu yote tu
limoya hivi. Unajicreate problem. Na ndio maana alikamata temps. Wakati ya Joseph Kabila hamutasikia kama Mutusi aliingia muboloko kule. Lakini leo tuko nasema hapa. Unakuta maofisier Rwanda tele hivi banayala mundoro. Beko tele. Na yako anatusha mwenye anapata ka problem katoko tu ana mutupu. Na kata problem ana mutupu. Mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuiorganize ili arme ikuwe na batoto ya nchi. Anaorganize arme. Anapeleka batoto kwa mafunzo. Tshisekedi alifanya kazi kubwa. Anadote arme. Alikuwa na malengo. Na ndio maana wakati wote walikuwa na mulomba negotiation na M23. Alikataa. Alisema hawezi kusema na M23, atasema na Rwanda. Sasa Rwanda ndio anamuagrese. Na kweli Rwanda ndio anatuagrese. M23 ni kitu kimoja hivi tu kenye banaunda pale tu. Misiabu kubwa mpaka banyanganya hii eneo. Wao watawale yuru ya budongo na wa imperialiste wakwe waingie chini ya bulongo. Tuko pamoja? Njoo mission iko hapa. Na sisi wote ikiwa wale wa Bwana wanaingia, wanaproklamile eta yao, wanatufukuza hapa, wandugu wapenzi, hatutapata nchi, msiwani tutapata nchi nyingine. Kama unatoka hapa unaenda Kishasa, utaitwa huko mgeni Kishasa. Ulikimbia kwenu, uliacha unozisha kwenu. Haiko vile. Tuko wengine. Sasa tutaenda wapi? Watoto tuko na zala. Tutawaacha wapi? Mababa zetu, wakambo zetu walituachia hii udongo hii. Hii udongo hii. Hakuna kitu iko na samani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona sasa vile mtu wa M23 kuya anakuita kwa telefone, sababu anakupatia $1,000, anakupa nini? Wewe wote unaregea. Unasema wakuje wapite. Tuko na regrete sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiendee. Unajua wako wanatoka wanaenda wapi? Kwenye wanaenda. Sababu gani? Eko na solicite bampatie kazi Bukavu. Bampatie kazi Uvira, watampatia kazi Baraka na nafasi zingine. Wanaweza kukupropose, kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi. Na kukuua wanakuua. Sie kwa maono yetu atakuwa tunawaza kabisa kama huyu M23 tunaweza pigania naye hata hapa Kamanyola. Ndio maana tulianza depuis 2023 kama muliano tulipata mawazo sisi ya kuanza kutuma watu Goma. Tuliona kwamba vile angali anatoka kule angali anaingia. Adui ilifo kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na kumfukuza kumrudisha kule. Sababu akishaingia Goma, akishaingia Bukavu anakuja watoto bavoyuba kule bataingia mwele ma movement. Kesho itakuwa sema naona mnakuwa napigana wakongomani kwa wakongomani. Look. Hata hapa akiingia leo hapa. Huko watu watajiunga naye. Haiko vile. Akiingia Fizi huko watu watajiunga naye. Msizani kama watu wote wanakuwa na mawazo moja. Hakuna. Lakini hapa tulipata blockage hapa. Blockage tulipata hapa ni blockage ya huyu Rama. Huyu General Rama alikuwa hapa. Kumbe ni LCD wa damu na anaoa wale ndio bibi yake. Unaona? Anatuzuia. Anaturudisha hapa Kasenga hapa tu. Boti zetu kuegesha pale asema mpande maboti tena murudi. Huyu bwana ako na mawazo gani? Anatugeuzia maneno asema beko naenda kule sasa bao njoo wataenda pokea M23 kule. Sababu wanapita hapa banaenda kule kwanza abakutuambia marezu ikakuwa mingi. Lakini tunaendelea kushukuru Mungu sababu yeye naye balimuingiza ndoro. Ndio. Ndio. Rais alijua bakamuingiza mule. Alafu kitu ambacho tunapaswa kujua hapa wa ndugu wapenzi. Kama atukufanya umoja. Kama atukusimama kama vile wanaume. Wa ndugu tujue kama batoto yetu
Njo batatujije. Batatujije kwa batretre. Batoto yetu. Sisi wote tufanye kitu kimoja kadiri maproposition vijana hapa. Maproposition mzuri sana. Tuangalie kitu gani tutafanya. Tusikalie malumbano ya sisi kwa sisi. Kama tuliwaita wa komanda axe, tuliwaita sababu kitu ya kwanza tufanye prise de contact. Sababu tangia tuwateue kukamata ile maaxe, hatujaonana na nyinyi. Tuangalie tukamate mipango pamoja. Namna gani huyu adui atashambuliwa. Tunajua kwamba sie wazalendo tuko na double dépendance. Selon organisation ya Kinshasa, tuko na double dépendance. Tuna dépendre opérationnellement, administrativement kwanza, tuna dépendre na ministère de la défense. Ministère de la défense. Yani coordination nationale pale Kinshasa banafanya ma proposition, kama ni kunome batu, kama ni kufanya nini afanya proposition banapeleka ku défense. Ministère de la défense inatosha nomination. Hii ni dependance ya kwanza, tuna dependre na ministère de la défense. Dependance ya pili tuna dependre na état major général. Tuna dependre nayo kunini? Tuna dependre nayo sur le point opérationnel. Kwa kumenema operation ni lazima tukue pamoja, tufate mipango ya army. Sisi tunaruhusiwa kufanya ile mazungumzo kule, donc haituhusu. Tuko na regrete na kitu kimoja. Huko watu wengi hapo utasikia kwa mitandao. Watu wenyewe wajue vitu vya ndani. Wanasema no, ilifanya nyinyi mwanze kuitwa mwende kumikutano kule Doha. Mnasikia vile? Kama sisi tunaitwa kule Doha Qatar, tunakwenda kutia sahihi yetu pale na sisi hatutapigana. Ndio. Tunapatia adui nguvu. Tunapatia adui nguvu. Unasikia pale? Sababu sisi hatuko kule. Alors ndio maana sisi wanatuachilia kusema nyinyi mwafanye nini? Muendelee kufanya kazi. Tuko autorisé. Na leta yetu inatuautorize. Unasikia wandugu? Surtout au plateau. Surtout au plateau. Pardon mzee. Hata leta isituautorize tutapigana tu. Hata leta isinge tuautorize, sisi tungefanya nini? Tungepigana tu. Leta iko pale labda kutuorganize. Tulishukuru kitu kimoja ambacho tulishukuru kwa rais, jambo la kutuchukua sisi, kuturekonetre kama tuko reserve armée. Na akasema kwamba amutaingizwa ndani ya jeshi la serikali. Kuko jambo kubwa pale. Sababu tungiingia mule, donc tutagadamizwa na wale wa infiltre wenye kuwa ndani ya lile jeshi. Sio wote maadui ndani ya jeshi la serikali, lakini miongoni mwa jeshi la serikali muna maadui, hata miongoni mwetu muna maadui, lakini anatukamata na valere kubwa, ijapokuwa vitu vingi havijakuja. Tulimenema operation hapa mbele na tulipewa vifaa hapa mbele avaka tuakreye hii coordination. Na njoo maana amujapata hata likuta yetu hii moja. Hatutawapa likuta yenye sisi hatukupewa. Ile yetu tutapewa, njoo tutawaita na tunawapa. Lakini hivi tungali mfaze organisationnelle. Njoo maana tunawaita nyinyi mukuje tubakie chini
mujue kinyekuwa hapa na mipango yenye kuwa hapa na mipango mtatoka nayo hapa ya kufanya kazi kule. Kuko mtu hii yenu yote nyenye mnatuletea hapa. Tuko tunaandika yote. Tunajua gisi tutaifanyia kazi. Pour que tuangalie tuameliore situation yenu kule. Kupitia na sisi plaidoyer zenye tutafanya kubale bakubwa ambao tunadependre nabo. Kulingana na mambo ya chakula, mabunga, vitu vingine, aliuliza kitu moja. Organisation hapa ziko karibu ni mbili. Utafia Baraka kule kuko organisation moja iko nafanyika, kunivua mafeke, kunivua vingine, kumaporo iko nafanyika. Ile organisation iko nafanyika pale. Tulisema no, ile chakula iko na kongolewa pale. Moja kwa moja yanzi kugabuliwa watu wenye kuwa kule. Ndio vile tulifanya kwa. Ndiyo. Lazani kuko magundi mingi yenyewe kuorozeshwa pale. Lakini yote tulipeleka kule tukasema ifuba orozeshwe. Sijue mtu wa General Medi kama iko hapa. Ya? Ndo. Lazani iko pale. Nilisema ifafike pale yeye na fanya nini? Baorozeshwe bote. Batu yote baanze kupata chakula kule. Na hii magrupe ya huku ayo nayo inaorozeshwa. Chakula iko naonekana hapa, iko inaenda hapa. Na tutapata nguvu ya kuingia hata ndani ya mji. Na tunagomboa ile mji wa Bukavu. Tugomboa. Huyu adui hana nguvu. Huyu hana nguvu adui. Tulisema mujaribu sana, tunamujaribu sana. Ni question ya organisation yetu ingali vibaya. Na ndio maana tunapenda tufanye organisation yenye iko nguvu. Ile organisation ya nguvu ile. Ule adui tumfukuzie mbali, tumfukuze kule arudie kule. Opezo tuingie tugomboe Goma na fasi zingine. Unaona hata rais wa nchi wakati anaenda kumikutano, ikiwa migini inaendelea kwenda inatombe mu mikono ya adui, ataenda kumikutano kule mposition ya faiblesse. Na atasede vitu vingine kule vyenye asinge sede. Kama alikubali inamupa nguvu. Kwanza watu wengi wakati walikuwa na basi watu wengi Kinshasa walikuwa nadhani Uvira ilishakatombe. Ndio natuuliza, Uvira inatombe je? Inatombe je na hii masasi iko nalialia ya mingi masasi. Uvira yatombe. Na anapata uhakikisho sababu chef d'état major mwenyewe alifika hapa, ministre wa defense alifika hapa, na wengine wa ministre wanaendelea kufika hapa na wanapeleka maraport, gouverneur anarudia anakuja, wanapeleka maraport. Uvira iko nzuri sana ambao muliifanya. Il faut tuangalie Kamanyola hii. Adui iko faible. Adui iko faible. Il faut tufanye organisation. Wandugu wapenzi, kukosa kwetu kwa organisation. Leo serikali inakuwa inatupatia vifaa kupitia magrupe. Vraiment na sisi tunawapa recommandation. Recommandation yetu ni kushauri wa vijana wengine wote ambao wanapenda kufanya vitu vingine tofauti na umoja. Abita tupeleka fasi. Kama ni madaraka, waje tuikale chini tuseme hapa, tuangalie namna gani tutapanga watu kwenye tunavuruga watoto. Sisi wakubwa wa magrupu arme tunavuruga watoto. Watoto watakuwa na mawazo kufanya vita. Unaambia, "Hey bwana, wewe usifanye kazi, rudia." Ule uko nafanyia kazi kule ule, haiko siko naye pamoja. Na ule mtoto alikuwa na besoin kufanya kazi. Tuliviona huko. Ya mingi tu tuko naviona huko. Kwa hiyo mkamati ile jukumu vraiment ya kuambia vijana wengine waangalie namna gani tufanye kazi. Tufanye kazi tutoka hapa huko. Bila ya njia ya milima. Ile njia ya milima atukupitisha adui kupenda kwetu. Adui alitusurprendre. Wakati tunafunga hapa sana. Adui anaingia tunapata habari adui anaingia kazini. Adui anaingia Rurambo. Wakati anaingia Rurambo, tulitosha vikosi sisi Ruvunge hapa. Tunavipeleka kule.
na vijana pia wa kule Rurambo na wengine, tukakuwa pamoja na FARDC tukashambulia adui pale Rurambo. Sasa wakati pale tunashambulia pale, akajipasua, walikuwa karibuni masi mile hivi, ilikuwa kama 600 njoo ilipita, wale walipasuka, le reste le gros ikarudia Kaziba, tukaifuata Kaziba ale tukairudisha pale benye balienda, njoo pale balienda vile ti mpaka wakaingia Minembwe. Na nadhani wandugu waisha wapunguza pia Courage sana. Na pamoja na ile, sisi tuko napanga namna gani vile wewe unakuja hapa, tutafanya na wewe maseanse mingi, sababu ya kuangalia namna gani kule ule adui mwenye kuwa Kaziba na mwenye kuwa pale Luinja, tuangalie namna gani ule adui arudishwe nyuma. Ile ni mipango yenye sisi tuko nayo. Nadhani leo ni weekend, tunawaomba wandugu, wazee wetu wako humu na wengine wako humu, hata maire de la ville, ikiwa kuna matatizo yenye mnatuona nayo, mtuite, tutakuwa tayari kukuja kusikia lile ambalo mtatushauri. Tuko hapa kwa ajili yenu, tuko hapa kwa ajili yenu, tuko hapa kwa ajili yetu sisi wenyewe. Na kama mtoto hana baba, akuwake mtoto mzuri, anaandaka munjia mbaya, kama tungana wa baba kama nyinyi na tunapata mashauri zenu, yani tunapata baraka zenu. Shauri zenu ni baraka mnatupatia, ni lazima tuzifate kadiri vile ilivyo. Unyanyasaji uko mwingi sana, ila ule ulisema hata kule tulizungumuza. Akida alikuwa pale, tulizungumuza ndio unyanyasaji wa pale. Kama isingekuwa kuja huku, tulisema kama sisi sote wale wa general 13 wenyewe wanatia watu pale, sisi watu tuikale kwanza chini tukamate mipango sababu ya kumaliza ile shida yenye kuwa pale. Ile nadhani papa tuko nayo kabisa.